इटली ऑलरेडी सरी गलानी भाई पाखे हाँ भाई देखला बेलू तो डर लगुच पूरा तो सांग मैंने फाइनाली आम ए पहुंची गलु मामा मोर आसिकी पूरा अरे बा बहुत बढ़िया बढ़िया माछ सो हाय हेलो नमस्कार मु आपण मानक नंदू आपण मानक स्वागत मोर एक नुआ वीडियो को तो आज हूँ 9 तारीख बुधवार दिन बुधवार आज सकाळ मॉर्निंग रु आम मामा मोर जाऊँ कौटी जाऊँ मामा मुंडली अभिमुखे जाऊे तो मुंडली आम टे बुलू जेहतु पानी बहुत सारा हो जाए तो से परिदर्शन करूँ आ सहित आम कि जेहेतु ये टाइम में माछ गुड़ा सब बहुत भल आसवे तो टे माछ किणवार अच्छी तो आम ए जाऊँ मुंडली तो आगे आगे कौन कौन सब कौन कौन देखु कौन कौन सब देखू से आपण देखू तो से पर्यटन आपण मैंने अपेक्षा करता भिडियोटी जब आपण भल लगे शेष लाइक सहित तो आज सका आम जाऊँ मामा सहित मुंडली अभिमुखे मामा इलेक्ट्रिक वेहिकल सहित आम जाऊँ यहाँ हूँ मामा इलेक्ट्रिक वेहिकल देखिए मामा आराम से बाड़ी बाड़ी दो कौटे हो ना ना नदी तो आम मैंने जा से मोर आपण मान समस्त को रिक्वेस्ट कि आपण मैंने जिते भी बाइक चलाऊँ आपण मैंने हेलमेट पिंधु तो यहाँ मोर छोट मेसेज गोटे आपण मान जदि भल लगे तो निश्चित मानिए आम पहुँचले श्री यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी देखिए ही जा कन्फर्म तो बाबा ना यू डोंट नो तो आम फाइनाली अभी पहुंची गलु त्रिशूलिया छक यहाँ आमर त्रिशूलिया छक त्रिशूलिया छकर दृश्य यहाँ हूँ रूफटॉप चंदन कैफे एडवर्टाइजमेंट करा तो सेटा भी गोटे दिन आम आसिक देखी नवा जमती कौन रोचे तो आम त्रिशूलिया टू लेफ्ट साइड जोटा भाई मैंने यहाँ हूँ त्रिशूलिया टू बांकी रोड आ रोड रे जिते बड़े भी जो मैंने आसुँच ना बहुत स्लो आसतु जब बाइक नहीं आसटा भी 30-40 भितर गाड़ी चलातु आ हेलमेट तो नियत रहा दरकार कहीं जो भाई टाइप गाड़ी चलाऊँ तो देखो ये सब गाड़ी मैंने बहुत माने तीव्र गति गाड़ी चलाऊँ तो यही सब जो जो गाड़ी है कंट्रोल करवा बहुत कष्ट से आम आम निजक कंट्रोल करवा जमीक मो मतरे बहुत स्लो रे जा दरकार साइड दरकार ना कौन मामा देखो सांग मैंने यहाँ हूँ नराज ब्रिज पाखर पानी आसुथिबार दृश्य जोटा कि आपण मानू वीडियो माध्यम देखा मोर भाया केत जो लोक थे जो मैंने कि ऑफिशियल टाइमिंग जो आसपार नो तो आज जो बुधवार अच्छे मोर छुट्टी अच्छी से मॉर्निंग ट्रिपटा आम रखीचु नराज मुंडली घूमवाई और रास्ता गाई मैंने स्ट्राइक कर आज किसी बोधे गोटे असुविधा है कौन है तुम मनकर छेड़ा से कहना सका खाई ना कि आज बुधवार बोली से व्रत अच्छी मे भी छेड़ा
ଏବେ ଆମେ ମାମା ମାମା ଏଇଟା ଯୋଉ ସେଟା କୋଉ ଘର ଏଇଟା ଅଭିମାନୀ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇପଟେ ଯିବା ମାମା ଏଇଠି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଯିବା ତଳକୁ ଭାବୁଛି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ରଖ वाह वाला फेस एटा देखंतु पूरा नराज ब्रिज रो दृश्य आमे एटा स्टार्टिंग एंट्री वीडियो मु बनाउची देखंतु पानी को रेट अछि मे भी पानी की कमी भी जाईची पानी लेवल भी कमी जाईची एपट आमर बहुत सारा डंगा गुड़ा अच्छी मामा से डंगा देखु जा लोक मान सब आराम से सुरक्षित गाधौं यहाँ हूँ पूरा फुल नदीर दृश्य सेपट एंड पर्यटन कैमेरा लेंस ही पाऊनी चलते ये जीवा आम मुंडाली चलो जीवा मुंडाली लेट्स गो एटा हूँ नराज ब्यारेज छकर दृश्य अरे एपटे देखा ब्रिज टे ब्रिज टे चल ब्रिज सांग मान पाखर पानी आसार दृश्य देखा सांग मान एटा हूँ पूरा नराज ब्यारेज दृश्य देखो पानी साउंड पानी को रेट रे आसुची पूरा दृश्य गोटे गोटे रोकिले आम आई थिंक पानी दृश्य टे देखा पूरा क्लीयरली आगे आगे साउंड होउची ताने मामा तुम जति बाय चांस नहीं तो फोटो इनको पकावा लाइक कोनता पळे नहीं जी बोल शांति में एबे मु आपण मानकु देखैबी बाप रे कि पानी लोक मामा टी देखा सांग मान एबे देखंतु पानी दृश्य ये पानी आसुची देखंतु आपण मानकु देखौची पूरा फुल व्यू नराज रो देखो को रेट रे पानी बाप रे देखिला बेलू तो डर लगुच पूरा फाइनाली आम ए पहुँची गलु मामा मोर पूरा नराज ब्रिज ऊपर आम ए ढाई नराज ब्रिज ऊपर थीबार दृश्य आपण मानक देखा जोटा आपण मैंने देखु आ सहित आम आपको आउ कि दृश्य भी देखेबू जोटा कि किसी समय पर जोटा कि मुंडली आम जीवु से आपको आउ कि दृश्य देखू तो ये देखो ये जो साउंड ये जो पानी ये जो नदी
କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଏହାର ବ୍ରିଜ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କିଛି ରଖିଛି, ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା। ଯଦି କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ, ସେଠି ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରପର୍ ୱେ। ବା ବହୁତ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଜଳଖିଆର, ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇ ହେଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୁଣ୍ଡଳି। ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଳି କହୁଛି ନା ସାନ ମୁଣ୍ଡଳି? ସାନ ମୁଣ୍ଡଳି। ଏମିତି ଗାଡ଼ିଟା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି ଏବେ କମ୍ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। 2 ଦିନ ତଳେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମିଛି, ଜଷ୍ଟ କମିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଯାଇଛି ଆମେ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲ। ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲ ଏଇଟା ଆମର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ନାଳ କହୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଫିସ୍ ସପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିସ୍ ସପ୍। ଭାଇ ଏସବୁ ମାଛ କ'ଣ ଏଇଠୁ ମାରିକି ବିକୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଆଣିକି ଏଇଠୁ ମରା ହଉଛି? ସବୁ ଆଣିକି ବିକୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପଡ଼ିବ ପୋହଡ଼ା ଏମିତି କରୁଛୁ ଆଉ, ଅଲଗା କିଣୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠୁ କିଛି ଧରା ଯାଉନି? ସେ ମାଛର ନାଁ କ'ଣ? ପୋହଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ଏଇସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଧରା ଯାଇଛି? ଏଇସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଧରା ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟୋଟାଲ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା ମାମା। ଚାଲ, ହଉ ଆମେ ଆସିଦେଉଛୁ ବୁଲିକି, ତମଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଏଠି ଖାଲି ମାଛ ଦୋକାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ବାଗେଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ବାଗଦା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା କ'ଣ ସେପାରେଟ୍ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଏମିତି? ସେ କାମ ହେଇଥିଲା କେବେଠୁ? ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ, ଏଇଟା କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଡ଼ି ପାର୍ଟିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଡ଼ିର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ନା, ଆମେ ବି ଯିବା ସେପଟକୁ। ଛାଡ଼, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ସେବେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ମାମା ସେଇଟା? ସେ ବି ହାତୀକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ଆଉ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ହାତୀକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ଟା, ଆଉ ପାଣିର କେତେ ପ୍ରକୋପ, କେତେ ଇଏ କ'ଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପୁରା ଆମର ନଦୀ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
एपटे राइट साइड को गोटे शाखा अच्छी एपड़ू गोटे शाखा अच्छी तो आमे माने एबे चेष्टा करबा से जो बाली अच्छी सेठी जीवा पई तो चलंतु आमे एबे जीवा आगु आगु देखिबा आ कौन होउची आ कौन देखिबा चलो मामा एबे आमे टिके आगु जीवा ट्राई करबा से जो दीपटा अछि ना सेठी जीवा पई आ मु भी लास्ट ईयर आस्तिली तो सेठी हमर कुछ चिन्हा पर जो लोक अछंती तांको कहबा हमहु से दीपठी पहुंचेबे नहीं से जाइयो चलो चेष्टा तो करि परिबा ना चलो संग माने मु आपण मानकु आगु आगु देखौची आ कौन हम सब देखिबो आ कौन सब देखैबो तो एठी हमर गोटे छोटो मंदिर अछि सब ब्रिज पाखरे एंती गोटे छोटो मंदिर है तो आ हमर नवीन बाबू परिवर्तित कार्यकारिणी बैठक ये पटे हमर रास्ता थिला लेफ्ट साइड को गले ही से जगह दे बिरिया ए जो जगह बदी आगे रे इट गुड बांग को बोते ए जगहटा ए बांग हो गई गाड़ी कोन ए ट्रक पळेयो हमें जाऊ छे काराडुंगा जंगल भीतर को आराम से जाइए आराम चलो दिन पर मत दियो मत ले अरे पे इजी हुए कौन मामा तुम्हें भी ना तो कहीं था ना एक्सेस नहीं होता अब ये टाउन छोटे भंगा पुराना घर पुराना काल रही आछि आगे चलो सेठी केते लोक माछ धरथिबे माछ भी आमे होय तो सेठू पाई जिबा आउ हम जो घूमिया पई तो सेटा कहीं लास्ट टाइम आमे मुन्ना मु आस्तिलो आमे भी बुलिथिलु तंग सहित डंगा रे देखो सेठी केते सारा गाड़ी केते माछ मरौछन देखो ए भीतर को आसीबनी जानिबनी ए भीतर किछि केमिति हो मामा बहुत सारा डंगा भी अछि तो डंगा साहाय्य रे हम से बाली भी सामान नहीं जाई परंते जारी अच्छी वजन कर दो जा हम जारी आन ना छोड़ तो कम यहाँ हूँ से दृश्य एक्चुअली ए वर्ष पानी बहुत कम अच्छे कहीं लास्ट टाइम आम जब आसलु पूरा ये ऊपर लेवल को लगी जाता पानी आम ये गछ पाखे बसलु डंगा सहित पानी बहुत कम अच्छे वर्ष आ बाली की जीवाई चेष्टा कर बट जाई होनी जेहेतु मझे पानी रही जाइए
ହସଛୁ ନାଚୁ ନାଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ର। ତ ଏବେ ମୋତେ ଆଜି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓର କନସେପ୍ଟ ଅଛି କି କିଛି ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ସୋ ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାମା ତମେ ମାଛ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବୟସ 30-32 ଛୁଇଁଲାଣି। ମୁଁ ତ ମାଛ ଟୋଟାଲି ଖାଏ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବି? ସେଟା କୋଉ ମାଛ ଦେଖିବ କୁହ? ହଁ ଭାଇ ଏ ବାବୁ କ'ଣ କୋଉ ମାଛ ନେବେ ଟିକେ ଦେଲେ? ଏ ବାବୁ ଦେଖ ଆମେ କୋଉଟା ନେବ କୁହ? ଭାଇ ଏ ବି ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ସବୁ ଅଛି କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ? ରେଟ୍ ଅଧିକ? ରେଟ୍ କାହିଁ ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଅଧିକରେ ଆଣୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକରେ ବିକୁଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବ। ହଉଛି ଇଲିଶି ମାଛ। ମାମା ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବ ନା? ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବ? ଇଲିଶି ମାଛ ଛୋଟ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ କିରେ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ଏଠି? କୋଉଟାରେ ଅଛି? ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ପେଟି ଛୋଟ ପେଟି ସେଇ ଛୋଟ ପେଟି ବାହାର କରିଛୁ 2 କିଲୋ ବାହାର କରିଛୁ 2 କିଲୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମାଛ କିଣା ସରିଗଲା। ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନରାଜ ମୁଣ୍ଡଳି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ମାଛ କିଣି ସାରିଛୁ। ଆମର ଟିକେ ଆମ ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଆମ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ମିଳିବ ତ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଇବା ତ ଆଜିର ମାଛ ସପିଂ ସବୁ ମାଛ କିଣା ଯାଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିକି ପୋହଡ଼ାଠୁ ଧରିକି ଇଲିଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋହଡ଼ା ଇଲିଶି ସବୁ କିଣା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍। ତାପରେ ଏଠୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ସେଇଟା ବି ଖିଆ ହେବ ଆଜି। ବୁଧବାର ଛୁଟି ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଆମେ ଖାଇବା। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ମାମା ଖାଇବା ଏବେ। ହଁ ହଁ ଖାଇବା ଶେଷ। ଆଜ୍ଞା ମାଛ ପାଇଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲି ତ ଆପଣ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି କହିଲି ନାଇଁ ଏଠି ଖାଇଦେବା ବୁଲେଇକି ଆସିଲି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 8ଟା ବାଜିଛି ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। କାକେରା ଇଟଲି ଭାଇ ଅଛି ନା? ଇଟଲି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ ଇଟଲି ସରିଲାଣି ଆମ ପାଇଁ ହବ ତ? ଟୋଟାଲ ସରିଗଲାଣି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଯୋଉଟା ଖାଇଦେବା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ଖାଇବୁ ଏଠି।
ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ କିଛି କଥା ହେବା। ଭାଇ ଏ ଜାଗାର ନାଁଟା ମୁଣ୍ଡଳି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ନା କେତେ ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ? 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଟାର ଲୋକେସନ ଟିକେ କହିଦେବ। ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଲୋକେସନ ହେଲା ମୁଣ୍ଡଳି ନବୋଦୟ। ମୁଣ୍ଡଳି ନବୋଦୟ ତ ମୁଣ୍ଡଳି ନବୋଦୟ ପାଖରେ ମୋ ଦୋକାନ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କ ପାଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ଭାଇ ଆପଣ ବୋଧେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବି ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ। ଚାଲ ଟାଟା।